अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, ठीक है, लेकिन स्टोरी ज़बरदस्त है, ठीक है। नूर भरी ने अपनी स्टोरी सुना दी कि ज़ुबैर ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ निकाह किया। उसी अगले दिन वो मुझे छोड़कर भागकर चला गया, ठीक है। उसके बाप ने कहा कि वो बाहर पढ़ने चला गया है, कमाने चला गया है, ये वो वगैरह, और ये कह रहा है इसने मुझे तलाक दी है। इसने मुझे बिल्कुल भी तलाक नहीं दी, ठीक है। जब सामिया को ये बात चलती है, सामिया ज़ुबैर से कहती है अब बताओ ये क्या कह रही है, ये क्या कर रही है। नूर भरी क्या कह, वो कि ये सब बकवास कर रही है, ये मुझे धमका रही है। फिर वो कहती है तुम्हारा बाप तो अब कब्र में चला गया है, अल्लाह के उसके कब्र में कीड़े पड़े, उसने हमारा सारी दौलत खा गई है। वो 2 नंबर इंसान था, वो उसके औरतों के साथ ताल्लुकात थे, नशा चीज़ें ये सब करता था, नशा करता था। तुम्हारा बाप भी इस तरह था, ये वो वगैरह इस तरह की जब बातें करता है तो वो कहता है अब मेरा बाप मर गया है तो ये अब इल्ज़ामात लगा रही है मेरे बाप पर, ठीक है, ये झूठ बोल रही है, ये धमकियाँ दे रही है। तो फिर वो नूर भरी को हाथ से पकड़ता है, वो कहते हैं चलो निकलो, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें उसी गांव छोड़ कर आता हूँ। मैं तुम पर रहम किया और मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आया और अब तुम मेरे ही खिलाफ, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर रही हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं। वो ज़बरदस्ती नूर भरी को पकड़ कर लेकर जा रहे थे। नूर भरी रो रही होती है, नूर भरी मैं कितने ना वैसा, मेरे को छोड़ दे। उधर से सामने आती है, सामने कहते छोड़ इसका हाथ, ठीक है। मैं वकील हूँ, औरतों के लिए मैं उसकी आवाज़ बनती हूँ, औरतों के राइट्स के लिए मैं लड़ती हूँ, और एक औरत मेरे ही घर में, ठीक है, उस पर जुल्म हो रहे हैं और मैं चुप करके बर्दाश्त करती हूँ। ये मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है और ना ही ये मेरा ज़र्फ है, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो इमोशनल होती है कि मेरी इतनी ज़मीन थी, मेरा डा मुरबे ज़मीन हन, ठीक है, ना मेरा बिरा है ना मेरी बहन है, मेरे अब्बा ने जड़ा कुछ हाँ मेरे ना लाता, ठीक है, मेरे सोरे ने सारा कुछ खा पीते मर गए, ठीक है, और वो आधा रह गए निक्का वालम से, निक्का कमेंदा पे निक्का पढ़न गए, हाँ, और निक्के ने ते को तलाक नहीं देता, ये वो इस तरह। फिर वो चाय पीती है, वो कहते हैं खंड का है नहीं, चीनी नहीं डाली। फिर सामिया मजबूर हो जाती है, सामिया उसे लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। उसकी माँ कहती है कि मैंने इसे नहीं रखना, ये तुम्हारी सौतन है, ठीक है, मैं अपनी बेटी के सौतन को अपने घर में नहीं रह सकती, ठीक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम जो भी गरीब मस्कीन जो जिन पर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं उसको मेरे घर में लाकर बिठा रही हो। पाकीज़ा पहले थी, अब ये और आ गई है, मैं नहीं रखने वाली। तो वो हुक्का पी रही होती है। जब वो हुक्का को देखती है तो कहती है चलो ठीक है, मेरे साथ की है, मेरे टाइप की है, ठीक है, मेरे साथ को सब करेगी, ठीक है, और तो ठीक है चलो कुछ दिन अगर तुम कह रही हो तो मैं इसे रख लेती हूँ, ठीक है। वो बेचारी वहाँ आ जाती है। उधर से पाकीज़ा जा रही है, आ रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकबर को गुस्सा आ गया, उसने अपने भाई को बोल दिया कि तुम घटिया इंसान हो। पाकीज़ा बेगैरत थी, ठीक है, वो एक नंबर की बेगैरत और बदकिरदार लड़की थी, ठीक है। उसका उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ था, अगर वो ताल्लुक़ था भी तो वो उस होटल में क्यों गई, कि किस ताल्लुक़ की बिना पर गई, हाँ, वो उसका क्या लगता था। तुम कह रहे हो ना कि वो बहुत अच्छी है, उस पर बहुत जुल्म हुआ है और ये और वो, है ना, हमें उसका साथ देना चाहिए। कैसे साथ देना चाहिए, हाँ, वो तो इतनी घटिया है। वो उस होटल में चली गई उस लड़के के साथ। अब मुझे बताओ मैं बेगैरत हूँ कि पाकीज़ा बेगैरत है, या तुम लोग बेगैरत हो जो उसका साथ दे रहे हो। तो उसके बाप को भी बुलाता है, वो आयो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछता है, वीडियो कैसे आई थी, क्या हुआ था, आपको अपनी बेटी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। उसको ये बातें कर रहा है, उसको गैरत दिला रहा है।
پھر وہ کہتے ہیں تمہارا موبائل مجھے دو، مجھے فرانسک کے لیے تمہارا موبائل چاہیے تو یہاں جمع کروا دو، یہ وہ اس کو وہ باتیں کر رہا ہے. ادھر سے پاکیزہ سے وہی باتیں کر، ادھر یاسین کو بلا لیتا ہے، یاسین کو کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے. یاسین الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میرے دوست کا موبائل تھا، اس کے پاس مہنگا موبائل نہیں تھا تو میں نے اسے لے کر دیا، تو یہ ویڈیو اس کے موبائل میں تھی، اس نے بنائی، پھر اس نے وائرل کی. ٹھیک ہے. اوپر سے پھر کہتا ہے کہ اسے واٹس ایپ چلانا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کچھ اسے موبائل بھی نہیں چلانے آتی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا اور اس نے یہ ویڈیو بھی وائرل کی. ٹھیک ہے. اور اب وہ واڑے میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے جانوروں کے لیے واڑا تھا جس میں وہ رہتا تھا. ہم نے یہی سوچا کہ غریب ہے یہ وہ، اس پر رحم کیا اور اس گھٹیا انسان نے یہ کیا کہ ہماری گاؤں کی، ہمارے بستی کی لڑکی کو بدنام کر کے رکھ دیا، اس کی ویڈیو بنا دی، یہ وہ. اب وہ وہیں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے ایسا کہو کہ پاکیزہ کو جیسے کیسے نہ مناؤ، میں اس کے لیے نا پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ہوگا سو ہوگا. تو وہ سامیہ کے پاس آتا ہے ایوب. وہ کہتا ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ صلح کے لیے ان کو جو کچھ چاہیے، پیسے چاہیے، کچھ بھی چاہیے، جتنی بھی رقم چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ راضی ہو جائے. تو پہلے سامیہ کہتی ہے نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سب حقیقت جاننے کے بعد آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے، یہ وہ وغیرہ. تو آپ نے یہ آفر لے کر ہمارے پاس ہی چلے آئیں. ادھر سے پاکیزہ کہتی ہے ٹھیک ہے کتنے پیسے دے گا. ٹھیک ہے. پاکیزہ کو صرف یہ ہے کہ فراز باہر ملک جانا چاہتا ہے، دبئی، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. میرے ماں باپ پریشان ہیں، میرے بھائی پریشان ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا میرا یہ کیس کرنے سے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، اور یہ کیس کب تک چلے گا اور کب تک میرے ماں باپ، میرے بھائی، میرا شوہر منہ چھپاتے رہیں گے. اس سے اچھا ہے کہ میں یہ بات ہی ختم کروں. آج صرف موبائل میں یہ ویڈیو آئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن یہ کیس چلتا رہے گا تو میڈیا کو یہ بات پتہ چل جائے گی اور یہ بات اور بڑھے گی. تو مجھے پیسے چاہیے. وہ کتنے پیسے دے گا. تو فراز کو بھی غصہ لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، تمہارے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور اب تم پیسے لے رہی ہو اس سے. ہاں تمہیں پیسے نہیں لینے چاہیے. اس کی ماں بھی پریشان ہوتی ہے. اس کی ماں ادھر سے جو اسلم صاحب ہے وہ پریشان ہوتا ہے. نادیہ افغان کی ایکٹنگ مجھے بہت پسند ہے، جس طرح کی وہ ایکٹنگ کر رہی ہے، بھولی سی بنی ہوئی ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے وہ اتنا بھولی کیوں ہے. تو یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے، مزے کی سٹوری ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اوکے، خدا حافظ.